वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। कड़ी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया ने किया एक और मिसाइल तजर्बा। आलमी रद्द-ए-अमल से आपको आगाह करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में पनाह लेने वाले एक रोहिंग्या खानदान से मुलाकात। मेरा जान तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कॉफी से चलने वाली बसें और खला से समंदर का मुशाहिदा आज के टेक सेगमेंट में। और लाहौर की कुछ खुशबूदार गलियों की सैर। वो डिपेंड तो लाहौर पे करते हैं, हमसे आकर ले जाते हैं परफ्यूम होलसेल रेट पे। शुमाली कोरिया ने सितंबर के बाद कल पहली मरतबा एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजर्बा किया। माहिरीन के मुताबिक ये हथियार अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ये इस साल शुमाली कोरिया का 16वां मिसाइल तजर्बा था। इसके बाद शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने कहा कि रियासत की जौहरी क़ुव्वत की तकमील से मुल्क ने बिलाखिर अपनी तारीख का सबसे अजीम मकसद हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के हमसाय ममालिक और अमेरिका में इस पेशरफ से तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। सहर माजिद इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सहर, ये जो मिसाइल टेस्ट कल हुआ, ये माजी से कितना मुख्तलिफ था और इसके बाद फिर आलमी बिरादरी अब किन इक़दामात पर जोर दे रही है? थैंक यू सारा। शुमाली कोरिया की तरफ के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अब तक का सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। हवासंग 15 नामी इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया तो ये 4500 किलोमीटर की बुलंदी को छू गया, जो अब तक की बुलंद तरीन परवाज़ है। 53 मिनट हवा में रहने के बाद ये जापान के समंदर में जा गिरा। इस बारे में आलमी बिरादरी का क्या रद्द अमल सामने आया है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल लॉन्च पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया की तरफ से किसी भी किस्म की गलतफहमी क़ब्ल अज़ वक्त जंग का बायस हो सकती है। ये बहुत परेशान कुन बात है, लेकिन शुमाली कोरिया के खिलाफ दिफाई इक़दामात के लिए किसी भी दलील की बुनियाद इस गलत फहमी पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए कि शुमाली कोरिया को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि शुमाली कोरिया को रोकना बिल्कुल मुमकिन है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-उन ने कहा है कि शुमाली कोरिया की इस हरकत ने पूरी दुनिया के अमन अमान को खतरे में डाल दिया है। जनूबी कोरिया अमेरिका और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के पास इस वक्त शुमाली कोरिया पर पाबंदी आयद करने और दबाव डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। उन्होंने मजीद वजाहत नहीं की, लेकिन कहा कि शुमाली कोरिया के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कुछ भी नहीं बदला है। हम इस मामले के बारे में बहुत संजीदा हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की दरखास्त की है। इस मिसाइल तजुर्बे की वजह से शुमाली कोरिया पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वो अपने जौहरी अज़ाइम से पीछे नहीं हटेगा। शुमाली कोरिया की इन सलाहियतों पर किसी बातचीत से कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। उनका न्यूक्लियर मिशन उनकी पहचान का हिस्सा है, उनकी कौमी सलामती की पॉलिसी का अहम जुज़ है। शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियों को नाजायज़ करार देता है और उन्हें चैलेंज करता है। शुमाली कोरिया का कहना है कि इसका एटमी प्रोग्राम मुल्क को अमेरिका से बचाने की एक कोशिश है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस की वजह उनके सामने लीबिया और इराक़ की मिसालें हैं, क्योंकि जब वहाँ के लीडर्स ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने जौहरी अज़ाइम को छोड़ा तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि शुमाली कोरिया अमेरिका पर हमला करने के लिए कभी भी पहल नहीं करेगा। इन न्यूक्लियर टेस्ट का मकसद सिर्फ उनके मुल्क की सलामती के लिए उनको यकीनी बनाना है। जी सर माजिद हमें शुमाली कोरिया के ताज़ा तरीन मिसाइल तजुर्बे से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह कर रही थी। थैंक यू सहर। कैथलिक ईसाइयों के पेशवा पोप फ्रांसिस ने म्यांमार में आज एक बड़े मजहबी इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अमन और मुफाहमत पर जोर दिया। पोप ने बुद्ध मजहबी रहनुमाओं को पैगाम दिया कि वो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान दूरियां ख़त्म करने की कोशिशें करें। अपने 3 रोज़ा दौरे में किसी सफारती तनाज़े को जन्म ना देने की कोशिश में पोप ने रोहिंग्या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुफाहमत और इत्तेहाद के पैगाम को पोप की जानिब से रोहिंग्या बहरान की तरफ एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है।
پوپ کا اگلا پڑاؤ ہے بنگلہ دیش، جہاں توقع ہے کہ وہ کچھ روہنگیا مسلمانوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس وقت میانمار سے تعلق رکھنے والے تقریباً 15 لاکھ روہنگیا ایشیا کے مختلف ملکوں میں بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا میزبان ہے بنگلہ دیش، جہاں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا 7 ریفیوجی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے 8 لاکھ کے قریب تو صرف اگست سے اب تک وہاں پہنچے ہیں۔ عالمی امدادی تنظیمیں بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا کے لیے تقریباً $43 کروڑ کی اپیل کر چکی ہیں، جس کا اب تک صرف 1/4 جمع کیا جا سکا ہے۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں میانمار سے بنگلہ دیش پہنچنے والے بعض روہنگیاز کو امریکہ میں بطور پناہ گزین بھی آباد کیا گیا ہے۔ یہاں انہیں اپنے قدم جمانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں صبا شاہ خان کے ساتھ ریاست نیو یارک کے شہر سیراکیوز۔ ایک مچھیرے کی زندگی سے سیراکیوز نیو یارک تک کا سفر۔ قاسم دل محمد کی کہانی بہت سے روہنگیا کی کہانی سے مختلف نہیں۔ وہ برما کے مونگدو گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، لیکن پکڑے ہوئے مال کا حساب پولیس کو دینا پڑتا تھا۔ پھر یہ پولیس کی مرضی پر تھا کہ وہ انہیں مال لے جانے دیتی یا نہیں، اور ساتھ ہی مار بھی پڑتی۔ اور پھر ایک دن پولیس نے انہیں بے تحاشا مارا۔ میرا جان تو باسا مشکل ہو جائے گا نا، بجلی نہیں گوری پڑے گا، نہیں چلے گا، کھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرا ماں ہے بون ہے، میرا ایک بات کرے گا دیکھو میرا شکر بنے آ جائے گا۔ اس لیے مجھے بدن ہے بنگلہ دیش چلی گیا، اسی لیے مجھے دوبارہ ملیشیا چلی گیا، اسی لیے مجھے دیش چھوڑ دیا۔ اور یوں جان بچانے اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے مجبوراً قاسم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ برما میں زیادہ آدمی فری ہے، برما میں پڑھنا اسکول پڑھا ہے فری ہے، روہنگیا لیگا فری نہیں۔ قاسم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 90% روہنگیا پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی کل تعداد اس وقت 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے تقریباً 8 لاکھ حال ہی میں میانمار فوج کے ظلم سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ برما گورنمنٹ بدش ہے تو ملٹری ہے، ملٹری گورنمنٹ ہے۔ ملٹری گورنمنٹ کیا کرے گا؟ چھوٹا میاں ہے نا، 10 سال 12 سال ہو گیا، چھوٹا میاں ہے، لیب کرے گا۔ تو آپ کا گھر جلا دیا تھا انہوں نے؟ ابھی جلا دیا، میرا وائف گھر باپ فادر ہے نا، جلا دیا، میرا گھر بھی جلا دیا۔ نتیجتاً ان کے خاندان کو بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی۔ قاسم کہتے ہیں کہ امریکہ آنے کے لیے فارم انہوں نے یہ سوچ کر بھرا تھا کہ یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ برما، ملیشیا اور بنگلہ دیش میں ان کے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے میں مشکلات ہوں گی۔ میرا دل میں تھکا ہے، مجھے شوشا ہے، پڑھنا بہت پڑھنا پڑے گا، مجھے ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک ٹیچر بنے گا، مجھے پیسہ کمائے گا انشاءاللہ۔ قاسم کے بچوں اسما اور عزیز اللہ کا دل اسکول میں لگ گیا ہے، لیکن وہ میانمار کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ گھروں کو جلا رہے ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ فلیشیا کیسٹریکون ریفیوجیز کی آبادکاری میں مددگار کیتھولک چیریٹیز کی پروگرام ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں نئے آنے والے روہنگیا شروع میں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ انہیں برما میں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے ہاں کے برمی مسلمانوں نے انہیں خندہ پیشانی سے قبول کیا اور پھر دیگر برمیوں نے جو خود بھی پناہ گزین ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا۔ عظما فروخ مسلمان ریفیوجیز کی دیکھ بھال کے لیے والنٹیئر کرتی ہیں، اور قاسم کو انہوں نے بہت محنتی پایا۔ وہ اس کو جو ہے نا جاب ڈھونڈ رہا تھا، تو جاب ملی اس کو، پھر اس نے گاڑی لے لی، تو اس سے مجھے اس نے بتایا کال کر کے کہ جو ہے نا باجی میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے اور میں اب آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ قاسم نے اپنی زندگی کی سمت متعین کر لی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کے گرین کارڈز دکھائے جو ابھی آئے ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش میں پھنسے اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں ہیں۔ ایوری ڈے کھانا کھانے کا یاد آئے گا، نماز پڑھے گا نا، مجھے ایک دن میں 5 ٹائم نماز پڑھے گا۔ نماز میں مجھے خدا میں مجھے اللہ خدا اور میں مجھے ہاتھ اٹھایا مانگے گا، حالت تھوڑا بدلی دو۔ قاسم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی راہ پر گامزن ہے۔ وہ 3 نوکریاں کرتے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے گاڑی بھی خریدی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے لیے کام پر پہنچنا آسان ہے۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ ہم نے دیکھی اور اس وقت صبا ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، بہت دلچسپ رپورٹ تھی۔ یہ بتائیے، آپ نے جیسے رپورٹ میں بھی کہا کہ 90% کے قریب جو روہنگیا ہیں وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو کیسے اپنے لیے بھاگ دوڑ کر پاتے ہیں؟
اچھا سارا صحیح کہا آپ نے کہ 90% زیادہ لوگ ان میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے حقوق کا بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا، آتے ہیں تو کافی ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ٹرسٹ کرنا اپنے کمیونٹی ورکرز کو جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو خاصا مشکل ہوتا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن تعلیم کی اہمیت سے یہ بخوبی واقف ہیں اور اس کو اہم سمجھتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اسکولز میں داخل کراتے ہیں، خود 2-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شام میں اس کے باوجود جا کے کلاسز لیتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، اور یہ کہ بچے کیونکہ جلد پک کر لیتے ہیں تو پھر وہ پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ جو وہاں کی مقامی کمیونٹی ہے جس میں مسلمان اور نان مسلمز دونوں ہی شامل ہیں، ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ایک خاندان کی کہانی تو ہم نے دیکھی ہے، تو سیراکیوس کے علاقے میں اس وقت کتنے خاندان آباد ہیں روہنگیاز؟ تو پچھلے 1.5-2 سال کے عرصے میں تقریباً 6-7 فیملیز ہیں جو کہ روہنگیا فیملیز، جن کو سیراکیوس نیو یارک میں آباد کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں کی مقامی برمی کمیونٹی کے ساتھ جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا بہت اچھا تعلق بن گیا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ 27 جنوری کا جو صدارتی حکم نامہ تھا، اس کے بعد ریفیوجیز کے امریکہ آنے پر پابندی کا سلسلہ کچھ رک سا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو روہنگیا خاندان ہیں جن کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کافی مایوس ہو گئے تھے، لیکن پچھلے ماہ صدر ٹرمپ نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت اب دوبارہ سے ریفیوجیز لینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ان ممالک سے بھی جن پر پابندی عائد تھی وہاں سے بھی ریفیوجیز لیے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ٹوٹل نمبر ہے ریفیوجیز لینے کا 1,10,000 اس کو ریڈیوس کر کے کم کر کے 45,000 کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جانچ ہے اس کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی اتنی انٹرسٹنگ رپورٹ کا اور ہمیں ٹائم دینے کا، بہت شکریہ۔ بھارت میں جاری بین الاقوامی کاروباری اجلاس میں آپ کو لے چلیں گے کچھ ہی دیر میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور چیک کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں بھی شامل ہیں آج کے پروگرام میں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مہنگی خوشبوئیں پسند ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو لے جائیں گے لاہور کی پرفیوم مارکیٹ میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن میں گرفتار ہونے والے اہم شہزادے متب بن عبداللہ کو $1 ارب کے معاہدے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ متب نیشنل گارڈ کے سابق سربراہ اور مرحوم بادشاہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ بادشاہت کے لیے ایک نمایاں امیدوار تھے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ سینائی کے علاقے کو عسکریت پسندوں سے 3 ماہ کے اندر پاک کر دے۔ اس کے لیے فوج کو ہر طرح کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جمعے کے روز علاقے کی ایک مسجد میں عسکریت پسندوں نے 300 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ کی ایک عدالت نے لیبیائی شہری احمد ابو قتالہ کو دہشت گردی کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ قتالہ کو لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حملے میں ایک امریکی سفیر سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تاہم ابو قتالہ کو قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا ہے۔ جاپانی کار کمپنی ٹویوٹا نے ایک ایسا روبوٹ متعارف کروایا ہے جو انسانی حرکات کی نقل کر سکتا ہے۔ اس روبوٹ سے منسلک سسٹم کو پہن کر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ روبوٹ بزرگ افراد کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور بھارت کی قیادت میں 3 روزہ بین الاقوامی کاروباری اجلاس ان دنوں بھارتی شہر حیدرآباد میں جاری ہے۔ امریکی وفد کی قیادت صدر ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر خاص ایوانکا ٹرمپ کر رہی ہیں۔ اس اجلاس میں پاکستان سمیت دنیا کے 150 ملکوں سے تقریباً 1500 کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی نمائندہ مشیل کوئن سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ مشیل, you're at this summit. What's the focus? I know it's business, but there are certain communities that are getting more attention. Tell us about that. That's right, Sarah. The focus of this summit is women. The theme is Women First, Prosperity for All. And this is a summit. This is the 8th annual time. This is the 8th annual summit. It's put on by the U.S. State Department, and then this summit is being done with the Indian government. But the focus this year is on women entrepreneurs, and about more than half of the people here at this summit are women. Mm-hmm. And what kind go ahead, I'm sorry. Right, so I want to know just, what kind of help are they getting from each other? How concrete are the results? But let me know first, let me just go ahead and tell our viewers what you told us so far. So مشعل کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو سمٹ ہو رہا ہے اس وقت بھارت میں، اس میں فوکس خواتین پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا میسج بھی یہ ہے کہ خواتین کو پہلے مواقع دیے جائیں، اور اگر ان کو مواقع ملیں گے تو پھر پورے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ممالک ہیں وہ ترقی کریں گے۔ سو خواتین فوکس ہیں۔ So Michelle, moving on, that's what I wanted to know. What kind of specific help are people getting at this summit?
Well, it's really interesting. I mean, some of it's very inspirational, kind of high level. Women should keep trying. When not to. Don't give up. Things like that. But a lot of it is also very specific, like how to get funding when you're a startup, how to get funding when you're a mid-sized company. So that's one thing that's really interesting. And then even people talking to each other about their projects. I was telling somebody here about two women. I met two women who were both interested in, who have businesses that involve seeds. One's from Afghanistan and one's from Rwanda. And I just happened to introduce them to each other because I had been talking to them. इस वक्त जो समिट है उसमें एक तो ख़वातीन का हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो कारोबार के शोबे में आगे आ सकती हैं, कैसे आना चाहिए इस बारे में उनको बड़ी ठोस इस फोरम के ज़रिए तजावीज़ पेश की जा रही हैं। उनको ये तरीका ख़ास तौर पर सिखाया जा रहा है कि अगर वो मुख्तलिफ साइज़ का बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए उनको किस तरह से मदद मिल सकती है। और मिशेल ने भी वहाँ हमें बताया कि कुछ अरेंजमेंट वो लोगों के दरमियान करा सकी हैं कि रवांडा और अफ़गानिस्तान की ख़वातीन जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, हमारी मिशेल क्विन उनको आपस में राब्ता कायम करने में कामयाब रहीं। मिशेल, both India and America have a very strong message when it comes to made in America and made in India. So when they have these two competing philosophies, how are they combining those at this event? Does it look like there's a contradiction or no? Well, yes, of course, it seems like there's a contradiction. How can you be American first and coexist in a world where the Indian Prime Minister says, made in India? That's the most important thing. So there's an inherent contradiction. But both sides, both the Americans and the Indians, say there isn't a contradiction, that you can be for your own country first and also be in a global situation where you actually believe that a mutual relationship is beneficial. Mm-hmm. So it is an inherent contradiction, but it's a very interesting one. तो अमेरिका का और भारत का ये अलग अलग जो पैगाम है, अमेरिका ये प्रमोट कर रहा है कि अमेरिका में चीज़ें बननी चाहिए और भारत कहता है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। तो ये दो अलग मैसेजेस तो हैं, लेकिन जो वहाँ पे इस वक्त अहलकार मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इन पैगामात का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर सकते हैं और फिर दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर भी। मिशेल, lastly I want to ask you briefly, India and US, India is a major ally of United States. How strong is the political messaging at this event? The messaging is very interesting. I mean, yesterday was the day when Prime Minister Modi spoke and Ivanka Trump, special advisor to President Trump, spoke, and they said over and over again that the friendship and the partnership between these two countries has never been closer. Mm-hmm. So they are presenting themselves as a united front, at least here. All right, thank you very much, Michelle. और मिशेल बता रही थी कि इस इवेंट पे जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी हैं और उसके अलावा इवांका ट्रंप, उन दोनों ने ही इन दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो दोस्ती है उसको बहुत नुमाया किया, उसके बारे में बहुत बात की। मिशेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग दिस समिट फॉर अस। थैंक यू। कॉफ़ी के आदी लोगों का दिन इसके बगैर शुरू ही नहीं होता, और कुछ ऐसा ही हाल लंदन की बसों का भी होने वाला है। और खला से समुद्री हयात का मुशाहिदा क्यों और कैसे, जानते हैं इस हफ्ते के टेक सेगमेंट में। कॉफ़ी पीने का शौक़ तो बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन अगर आपके कॉफ़ी पीने से शहर की बसें चलने लगें तो है ना अजीब सा ख्याल। लेकिन लंदन की एक कंपनी ने इस अजीबो गरीब ख्याल को बना दिया है हकीकत। लंदन की ये बसें इस्तेमाल शुदा कॉफ़ी से बने ईंधन पर चल रही हैं। बायोबीन नामी कंपनी पूरे मुल्क से हज़ारों टन इस्तेमाल शुदा कॉफ़ी जमा करती है और फिर कैम्ब्रिज शायर में वाक़ इस प्लांट में इस कॉफ़ी से बायोफ्यूल बनाया जाता है। बायोबीन का कहना है कि बरतानिया में हर साल तकरीबन 5 लाख टन इस्तेमाल शुदा कॉफ़ी मिल सकती है। लंदन के बस सिस्टम की कुछ बसें कुकिंग ऑयल और जानवरों की चर्बी से बने बायोडीजल से भी चल रही हैं, और अब 1/3 बसें कॉफ़ी फ्यूल से चलेंगी। लेकिन बायोबीन की बुनियाद रखने वाले आर्थर चाहते हैं कि लंदन की तमाम बसें कॉफ़ी फ्यूल से चलें। तो जनाब, वो वक्त दूर नहीं जब आप और आपकी गाड़ी दोनों को सुबह सुबह दफ्तर जाने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। हमारे गहरे समंदर और झीलें तरह तरह की आबी मखलूक़ात से भरे पड़े हैं,
और अब उन्हें देखने के लिए ऐसी दूरबीनें बनाई जा रही हैं जो खला से गहरे पानियों में मौजूद जिंदगी का सुराग लगा सकेंगी। समंदरी हयात के माहिरीन का कहना है कि बहुत सी नन्ही आबी मखलूक़ात झमगट्टे की शक्ल में रहती हैं, जिनका खला से बेहतर तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है। और वजह ये है कि साइंसदान समंदर के बदलते रंग से आबी हयात की मौजूदगी का पता चलाते हैं, और एक आबी मखलूक जिसकी मौजूदगी का पता लगाना ज़रूरी है वो है फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद आधी ऑक्सीजन ये माइक्रोस्कोपिक पौधे बनाते हैं। और ये नहायत छोटी आबी मखलूक पानी के तब्दील होते हुए दर्जा हरारत और खुराक की मौजूदगी से एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर एक जहरीला मादा खारिज करती है, जो दूसरी आबी हयात के लिए तो नहीं लेकिन इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है। खला से उनकी मौजूदगी का डेटा इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि इंसानों के लिए मछलियों और झींगों के शिकार और फार्मिंग की महफूज जगह का तयन किया जा सके। और इसीलिए साल 2022 में अमरीकी खलाई अदारा नासा ज़मीन का मज़ीद गहराई से मुशाहिदा करने के लिए जदीद कैमरों से लैस एक और सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको कॉफ़ी पीने की एक और वजह मिल गई है। बिल्कुल। अब कुछ बात करते हैं खुशबुओं की। परफ्यूम फ्रांस का हो या किसी महंगे अमेरिकी ब्रांड का, सबका फार्मूला है लाहौर की परफ्यूम मार्केट वालों के पास, जहां 10,000 रुपए तक का परफ्यूम भी चंद सौ रुपयों में मिल जाता है। चल तो फिर चलते हैं लाहौर की कदीम शाह आलम मार्केट की कुछ खुशबूदार गलियों में। दुनिया में ना दो ही तरह परफ्यूम बिकते हैं, एक कंसंट्रेट की सूरत में और एक स्प्रे की सूरत में। ये जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है, जो पुराना नाम है पापड़ मंडी, अब इसका नाम बोतल बाजार। यहाँ पर कंसंट्रेट बिकती हैं, तो वो बस हमने तरीका ढूंढा हुआ है, अल्कोहल के बगैर परफ्यूम भर देते हैं। फ्रांस से इम्पोर्ट होता है, इसके काफ़ी डीलर कराची में बैठे हुए हैं, कुछ लाहौर में बैठे हुए हैं, ये सब उन्हीं से आता है। बाकायदा LC होती है, बाकायदा इनवाइस है, इसकी इम्पोर्ट होता है, ये स्मगलिंग नहीं हो सकता। शैनल डी ब्लू है, 212 है, अरमानी ब्लैक कोड है, ये 8-8, 10-10 रुपये के परफ्यूम है। तो यहाँ के मार्केट के जो होलसेल डीलर क्वांटिटी की सूरत में मंगवा लेते हैं, फिर ये परचून की सूरत में सस्ते करके परफ्यूम बिकते हैं। शीशी है 100 ml में, उसमें 25 ml कंसंट्रेट डालते हैं और बकाया केमिकल डाल देते हैं, वो शेक करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा मुतमईन होते हैं कि ये ज़्यादा सही परफ्यूम है। मेरे हस्बैंड इंडिया से इधर लेकर आते हैं, वो मैं यूज़ करती थी। नमाज के लिए मैं परफ्यूम में इस्तेमाल नहीं करती। अब मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अपने मेरे सैंपल था मेरे पास, वो इन्हें मैंने दिखाया तो फिर मैंने लिए। मैं तकरीबन हर महीने 3-4 बोतलें भरवा लेता हूँ अपने लिए। उससे एक आध बेगम के लिए हो जाती है, कुछ अपने लिए। यहाँ पे लोग आके 50 रुपए की भी वही चीज़ ले लेते हैं, वही चीज़ जो प्योर वाली है। 80 रुपए में भी वो चीज़ मिल जाती है, 150 रुपए में भी वो मिल जाती है। वो फॉर एग्जांपल कहते हैं 300 का परफ्यूम बना लें, ठीक है, 300 के हिसाब से उसकी खुशबू की क्वांटिटी डालते हैं, बाकी T20 वगैरह केमिकल जो होते हैं वो डाल देते हैं। फिलिंग कॉपी नहीं, फिलिंग हम लोग ओरिजिनल बेसिस को इम्पोर्ट करते हैं। ये हम तकरीबन 2000 के अंदर फिलिंग करते हैं, जस्ट लाइक सेम वही चीज़ होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। एक मल्टीनेशनल ब्रांड होता है, इनके एक अपने एक खर्चे होते हैं, इनके एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर की फ़ीस है, फिर उनकी बॉटल्स हैं, उनकी कुछ भी है, नाम के पैसे होते हैं। हम लोग विदाउट नेम देते हैं, इसलिए सस्ता पड़ता है। इतना ठीक है। पाकिस्तान में दो ही होलसेल मार्केट हैं, एक सिंध में जैसे कराची में और एक पंजाब जिसका शहर लाहौर है। यही दो जगह हैं जहाँ पे होलसेलर हैं। पंजाब की सारी जो मार्केट है, फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला होगा, शेखुपुर हो गया, खानेवाल हो गया और दूसरे शहर है पंजाब के, वो डिपेंड तो लाहौर पे ही करते हैं ना। हमसे आकर ले जाते हैं परफ्यूम, होलसेल रेट पे ले जाते हैं और परफ्यूम वगैरह बेचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 में के बारे में अपनी फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान और साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।